नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरहबन बिकुम फ़ी लिक़ाइन जदीद मिन लिक़ाआति दुरूसिल लुग़तिल अरबिय्या अख़ूकुम फ़िल्लाह आतिफ़ जौहरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल अरबिय्या अल्लती बदअना क़ब्ल इद्दति अय्यामिन बिहम्दिल्लाहि तआला इलल आन लक़द तअल्लमना व दरसना हिवारात मुख्तलिफ़ा व मुतनव्विआ व शाइआ। اليوم نحن نبدأ موضوعا جديدا وهو حول موضوعنا ومحطتنا اليوم عطلة العيد والسفر. مثلا عطلة معنى عطلات التعطيل، العطلة عطلة الدراسة وعطلة العمل. هناك مثلا عطلة العيد وتكون العطلة لأيام العيد، والسفر عندما تكون العطلة الإنسان يسافر ويذهب إلى الأقرباء وإلى بلد آخر أم إلى قريته. نحن نتعلم حول هذا الموضوع اليوم، عطلة العيد والسفر، عيد और सफ़र की ईद की छुट्टी और सफ़र। كيف الأحوال وما هي الأخبار؟ مثلا كيف الأحوال جمع الحال، أخبار جمع الخبر، كيف الحال وكيف الخبر، كيف الأحوال وما هي الأخبار. على ما يرام وأنت بشرني عن حالك، على ما يرام الحال كما كانت قبل ذلك، على ما يرام وأنت بشرني عن حالك. بشر يبشر تبشير खुश खबरी देना। बशरनी अन हालिका बशरनी अनका कैफ अल अहवाल व मा हिय अल अखबार इंदकुम। उबश्शिरुका अन्ननी अला अहसन हालिन व हादा मिन तबशीर अना उबश्शिरुका अन्ननी अला अहसन हालिन हाली हसनुन। माذا عن عطلة عيد الأضحى؟ ماذا ما هي الأخبار؟ ماذا عن عطلة عيد الأضحى؟ क्या खबर है؟ ما هي إلا أيام وستبدأ، ما بقي إلا أيام وستبدأ عطلة عيد الأضحى إن شاء الله. أتعرف كم مدتها؟ مدة عيد الأضحى، عطلة عيد الأضحى، هل تعرف كم مدتها؟ مدة عطلة عيد الأضحى، هل تعرفها؟ كم مدتها؟ نعم، العطلة ل10 أيام. العطلة عطلة عيد الأضحى تكون ل10 أيام. أخبرني على ماذا نويت في العطلة. نوى ينوي نية، معنى إرادة كنا قصدا. ماذا قصدت في العطلة؟ ماذا تفعل في أيام التعطيل وماذا أردت؟ هل تذهب إلى الأقارب، هم تذهب إلى القرية، أم تذهب إلى النزهة، أم سوف تشارك في دورات مختلفة في دورة؟ هناك مثلا ما يفعل الطلاب في أيام التعطيلات. أنا ناو على السفر إلى قرية. ناو هذا من اسم فاعل من نوى. أنا ناو أصله من ناوي. أنا ناو على السفر إلى قريتي، أي أنا قاصد على السفر إلى قريتي. وأنت ماذا عزمت؟ عزم يعزم، معنى أيضا أردت، الإرادة بالقوة يقال له العزم. أنا كذلك عزمت السفر إلى بلدي، أي أنا أردت السفر إلى بلدي، وأنا أيضا لا أمكث هنا وأريد السفر وأسافر وأذهب من هنا وعزمت السفر. وهذا ما أردت. بأية وسيلة ستسافر؟ بأية وسيلة ستسافر، وهنا باء للاستعانة. باستعانة أية وسيلة ستسافر. هذا وسيلة، وسل يسل وسيلة من باب ضرب يضرب، معناه ما يتقرب به إلى الغير. وأيضا وسيلة معنى آلة، واسطة، أي بأية واسطة ستسافر، بأية آلة ستسافر، किस वसीले से, किस चीज़ के ज़रिए से। अरदतु सफ़र बिल क़ितार, अना अरदतु सफ़र
बिलक़ितार यानी अना अजलिसु फ़िल-क़ितार व उसाफ़िरु बिल-क़ितार व अन्त बिअय्यति वसीलतिन सतुसाफ़िर अम्मा अना फ़ला उसाफ़िरु इल्ला बिल-हाफ़िलतिल मुकय्यफ़ा। अल-हाफ़िला माना बस जम्अ अल-हाफ़िलात, अल-मुकय्यफ़ा यानी अल-हाफ़िला अल्लती फ़ीहा यकूनु अल-मुकय्यफ़। मुकय्यफ़ माना फ़िल लुग़तिल उर्दिया एयर कंडीशन। अल-हाफ़िलतुल मुकय्यफ़ा या मुकय्यफ़ा माना एसी वाले बस। अना फ़ला उसाफ़िरु इल्ला बिल-हाफ़िलतिल मुकय्यफ़ा अय अना उसाफ़िरु बिल-हाफ़िलतिल मुकय्यफ़ा वआदती हिय अना ला उसाफ़िरु इल्ला बिहा लकिन्नहा ख़तीरतुन वक़द यानी ततअर्रदु लित्तस्लीब फ़ित्तरीक़। लकिन्नहा ख़तीरा यानी अस्सफ़र बिल-हाफ़िला ख़तीरतुन जिद्दन ख़तरनाक। क़द ततअर्रद यतअर्रदु यानी पेश आना, लित्तस्लीब तस्लीब माना फिसल जाने के माना में आता है। लित्तस्लीब फ़ित्तरीक़ रास्ते में जो है वो फिसलने के जो है वो चांसेस भी होते हैं। मुआरज़ा इसका माना है पेश आना। अल-क़ितारु बतीउन व कसीरु तअख़्ख़ुर व तवक़्क़ुफ़ यानी अना उरीदु सफ़र अयदन बिल-क़ितार लकिन अल-क़ितार बतीउन। बतुअ यबतु यानी माना हो यानी सुस्त, कसलन कमा युक़ाल बती सुस्त यानी ट्रेन जो है वो सुस्त है। व कसीरु तअख़्ख़ुर व यतअख़्ख़रु कसीरा व अयदन यतवक़्क़फ़ु कसीरा यानी व यतवक़्क़फ़ु फ़ी कसीर मिनल अमाकिन अलल महत्तात व अलर रसीफ़ अन्नास इंदमा युसाफ़िरून बिल-क़ितार व हुम यरकबून व यक़ूमून अलर रसीफ़ व युसाफ़िरून मसलन अल-क़ितार यअती व यक़िफ़ु अलर रसीफ़ अन्नास यानी यरकबु उनासुन व यंज़िलु उनासुन थुम्मा बाद ज़ालिका व हुवा यसीरु मिन हुनाका व बाद साअतिन अम बाद निस्फ़ साअ अम बाद साअतिन अम बाद साअतैन 3 साअत हुनाका व हिय व अल-क़ितार अयदन यक़िफ़ु फ़ी कसीर मिनल महत्तात वल अमाकिन वलिहाज़ा यतअख़्ख़रु कसीरा। हल हजज़त मक़ाዒदन फ़िल हाफ़िला। حجز يحجز معناه حجز الشيء أي منعه عن غيره. يحتفظ مقعدا في الحافلة يقال له هل حجزت مقاعدا في الحافلة. مثلا عندما نريد أن نسافر من بلد إلى بلد نحن نحجز مقاعدا في الحافلة قبل عدة أيام. مقاعد معنى مقعد يعني موضع الجلوس. هناك في الحافلات في الحافلة تكون مقاعد كثيرة. مقاعد معنى السيت. حجز يحجز بوكينग करना في الحافلة. نعم. وهل عندك حجز في القطار क्या आपके लिए भी कोई बुकिंग है यानी هل أنت أيضا احتفظت مقعدا في القطار. نعم حجزت قبل أسبوع. أنا حجزت قبل أسبوع. إذن رحلة مريحة وسفر سعيد. تكون هذه الرحلة إن شاء الله مريحة وسفر سعيد إن شاء الله تعالى. هذا الحوار انتهى الحمد لله تعالى بفضل الله وعونه بحمد الله وعونه. الحمد لله اليوم نحن درسنا الموضوع عطلة العيد والسفر. أنا أزعم يعني وأنا ألتمس أن تفهموا وأن فهمتم هذا الدروس. وأنا ألتمس من حضرتكم أن تمرنوا كثيرا فيما بينكم في المجموعات وخاصة في مجموعة التكلم. وأخيرا ألتمس من حضرتكم ألا تنسوني من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله.